सर आत्ता सुदीन ढवळीकर आनी हांव कोंकणीचे उलयताले आनी हांव एक कोंकणी मनीस आनी कोंकणी मनीस म्हणून एक कोंकणी तरणाट्यान म्हाका एक कितें बरोवन धाडलां. सुदीन म्हाजें आयक, एक ल्हान धाडला ताणें. तो कितें म्हणटा, फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां, पावसाचे दीस रस्त्यार फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा एक सभाघरान पयशांचो हुंवार, पूण गोंयचे तिजोरींत फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा मनी की बात एक कला, डबल इंजीन सरकारान मात फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा सगळो सुशेगाद सरकार वेव्हार, आश्वासनां मात हजार. 2023तलें बजेट अजून चालीक लागना, फकत उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार. स्पीकर सर, आतांच माननीय आमदार बाब फळदेसाय उलयतालो आनी ताजे पयलीं संकल्प उलयतालो आनी खूब जाण उलयताले. हे हांगाच्यान ते सायडीन गेल्ले डिवेलॉपमेंट करपाक म्हणून भायर सांगताले. आतां एसेंब्लीन उलयतना बस ना, हुंवार आयला, शेतां बुडल्या, हांगा पावर केबल दिला पूण टेंडर जायना. आयक रे, आयक रे, आयक रे, आयक रे, मागीर सांग रे तूं, आयक रे, आयक रे, आयक रे. कॉलेज बांदली ती हांवें मेन्शनच केलें ना, पण केला, भरपूर डेव्हलपमेंट केला. तुका म्हणचेच पडटा तें. स्पीकर सर, सगळ्यांक म्हणचेच पडटा, पूण हें पळोवन म्हाका बरें दिसता की हे 8 आमदार हांगाच्यान थंय वचून एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा. ते मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड. तें तरी एक बरें दिसता की ह्या सभाघरान सत्य म्हणटा तें उलोवचेंच पडटा. आनी सत्य म्हणटा तें अशें की लोकांची कामां कांय जायना. स्पीकर सर, हे सरकाराक स्लोगन आवडटात. स्लोगन कितें? स्वयंपूर्ण गोंय, विकसीत गोंय. स्लोगन बरें, पूण वॉट डू दे डू? They only convey a message in a few words. We must remember that a slogan is not the message. A slogan is only good at being visible on the hoardings on the highway. आज सकाळी बाब मायकल लोबो जेन्ना सांगतालो की ते टेनंटांक रेजिस्टर कर म्हणून, हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतालो की बाबा एक इव्हेंट कर आनी इव्हेंट कर आनी होर्डिंगाचेर बरय म्हणून तुजो एक फोटो सायडीन घाल म्हणून. कितें की टेनंटांक रेजिस्टर कर म्हणून सगळ्याक गोंयभर. वॉट इज द इफेक्टीव स्लोगन? An effective slogan is a slogan which is backed by clear vision. स्पीकर सर, हे विजनाचेर आमी उलोवया. पूण ह्या सरकारान 2 मुखेल कामां आसा, घोशणा आनी भाशणां. भाशणां पावरफूल दितात, टाका 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 करून विकसीत भारत हें तें तें तें, आनी घोशणाय पावरफूल आसता. अजून लागना चालीक, फक्त उतरांचो बाजार चलता. स्पीकर सर, हे उतराचे बाजारान आतां आमी एक म्हाका दिसता तुमी जो डिवेलॉपमेंट म्हणटात, विकास, हो विकास तुमचो एक्सपोज केला एक पावसान. पावस आयलो आनी सगळे रस्ते गेले. 2 म्हयन्या पयलीं रस्ते केल्ले लोकांनी नाल्ल फोडिल्ले आमदारांनी, ते रस्ते फोणकुलांच फोणकुलां. स्पीकर सर, हो विकसीत गोंय 2047 म्हणटा तो एक स्लोगन. आतां हो स्लोगन आनी हें विजन डॉक्युमेंट करपाक ह्या कॅबिनेटान बाब आलेश सिकेर आहा, बाब सुदीन ढवळीकर आहा, बाब सुभाष फळदेसाय आहा. तुमी एक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रूप म्हणटा का, फक्त डॉक्युमेंट करपाक 7 कोटी 20 लाख रुपया दिल्ले आहा ऑन नॉमिनेशन बेजीस. नॉमिनेशन बेजीस म्हळ्यार कितें? शहाजान मर्डर. शहाजानान एक बरें केलें, सुदिनाक पसून इतलें खबर नाशिल्लें तें की सगळें नॉमिनेशनाचें दिया, म्हळ्यार बापायचे बेस काड आनी अलॉट कर. कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें, जालें. 7 कोटी 20 लाख रुपयांक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक तुमी विजन डॉक्युमेंट करपाक हें दिल्लें आहा. आतां हो बॉस्टन म्हणटा तो कन्सल्टिंग ग्रुपाक कोरगांव खंय आहा आनी खोतीगांव खंय आहा.
खबर आहा काय? आणि बॉस्टन म्हणटा तें इस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकेचेर आहा काय वेस्टर्न कोस्ट आहा तो तुमकां खबर आहा काय? स्पीकर सर, तो जो बॉस्टन म्हणटा पळय न्ही, हय. ताका अपॉइंट केल्लो, बट तेजो ऑलरेडी एग्रीमेंट कॅन्सल केलो आमी. स्पीकर सर, धाडलोय एबे हें आहा. धाडलो ताज्या उपरांत ना 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 decision तुवें म्हाका केन्ना दिला 10/7/2024 ताज्या उपरांत RTI डिसिजन जालें. मागीर सर. ताजे मागीर कितें रे आज आज 16 तारीख मरे. Honorable Member Vijay Sardesai. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर, आय विल प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. हांव उलोवचो नाशिल्लो, ऑलरेडी फायली डिसिजन जालें, तेजो हे जो आहा पळय न्ही तो कॅन्सल केलो, कित्याक तेजो पयलो प्रेजेंटेशन पळयल्या उपरांत म्हाकाय एक्चुली लक्षांत आयलें की तो तें करूं शकना विजन डॉक्युमेंट. इट इज एक्चुली निती आयोगाचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी निती आयोगा कडल्यान आयिल्लो म्हणून ताका अपॉइंट केलो, हांव तेंय सांगता. बट तेजें जेन्ना फर्स्ट फेजीन पळयलें पळय न्हू, तेन्ना ताका सिंपल तूं जें सांगता पळय न्ही, तेजें कितें तरी 10 लाख रुपया कितें तें जातलें पळय. ते सोड 10 लाखाचें हांव म्हणना. हां तें, बट वी हॅव कॅन्सल्ड इट. आपण ते तुवें दिवंक ना इन्फॉर्मेशन. हा? तें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तुवें. आतां जालां न्ही, तेज्या उपरांत 10 तारखेक म्हाका तुवें RTI दिला, जे 10 तारखेक 10 जुलय म्हळ्यार आज 16 जुलयक आहा. स्पीकर सर, तो प्रश्नापेक्षा आरटीआय चड घालीत आसा. ना 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 RTI घाले विजय बाब, विजय बाब. स्पेशलिस्ट मनीस आहा, तुझे सगळे दोतोर आहा. Honorable Member Vijay Sardesai. पूर्ण तुगे team फातोर्दा बसलेली होणकुल नाही. तुगे फातोर्दा होणकुल नाही रे. हांव फातोर्दा भोंवता फोणकुल बॉस्टनाचे बॉस्टनाक नाही. प्रायम मिनिस्टर बॉस्टनाक राव आयक. स्पीकर सर, we are talking about the Boston Consulting Group. I have nothing to say against that consultancy. It is one of the world's best consultancies. Deloitte, Boston Consulting Group. म्हणून तर appoint केल्लो न्ही. ऐक ऐक मागीर हेपय मागीर तुका फुडें सांगता. ऐक, तुवें ताका दिला नॉमिनेशन बेसीस. तूं वर्क ऑर्डर केन्ना दिली? एक दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट. वर्क ऑर्डर कोड ऑफ कंडक्ट येवचे पयलीं कितले जाणांची फोणकुलां वचपाक टेंडरां पास केल्लीं, कितले जाणांचे बांद व्हांवन वचपाचे आसले तांकां टेंडरां पास केल्लीं. एक दीस बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट हेपय आहा सगळें सारकें मार्क करून हाडलां. हांव बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक काय म्हणना. हांव फकत इतलें म्हणटा की तुमकां हो बॉस्टन म्हणटा खंय आहा तें खबर आहा? वेदर इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका ऑर वेस्ट कोस्ट तें पसून तुमकां खबर ना. सो strange people are doing business with strange elements. I don't understand this. That Boston Consulting Group doesn't know where is Kurgaon or Khotigaon. They don't know where is Sange or Bardes or Darbanada कितें आहा तें कोणाक कांय खबर ना. आतां ताजे बरोबर तुमी हें करतात आनी हें विजन डॉक्युमेंट तुमी क्रिएट करूंक सोदतात. बरें आहा स्पीकर सर, हाजेर आमी हें चेंज केलें म्हणटा सोड खबर. फुडें या. आतां विजन कितें? हे वर्साचें विजन कितें? कित्याक बजेटान मुखेलमंत्र्यान हे खेपे उतर वापरलें की विकसीत गोंय 2047. गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान कितें उतर वापरलेलें? इंडिया एट 100 म्हणून. सेम मिनींग सेम रे तें, पूण दुसरे भशेन घाल्लें. एनीवे नो प्रॉब्लेम. ह्या वर्सा विजन कित्याक ना? कित्याक एवरी मिनिस्टर हॅज इज ओन विजन. स्पीकर सर, हांव ओदोळ मायकल लोबोक काल करेक्ट केल्लो की मायकल लोबोन म्हणलें मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा आनी फायनान्स मिनिस्टर आहा म्हणून. सो PWD मंत्र्याचें विजन आनी फायनान्स मिनिस्टराचें विजन एक आहा. टावन प्लॅनिंग मंत्र्याचें विजन दुसरें आहा. टुरिझम मंत्र्याचें विजन तिसरें आहा. सो बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक घेवन गोंयचें विजन करनाका, तुमचें कॅबिनेटाचें विजन पयलीं करा. थंय कोण मिनिस्टर ऑफ स्टेट जे अपॉइंट केल्या ताका बसयात सगळ्यांक आनी तें विजन पयलीं करा. हें कसलें विजन करता लोकांक कानान घालपाक? स्पीकर सर, हें आमचें राज्य कशें चल्लां न्हू, आमची बोट जी आहा पळय ती सुशेगाद चल्ल्या. तातूंत दर एक मंत्री कॅप्टन म्हणटा, कॅप्टन ऑफ द शीप, लायक आवर कलीग हॅड सेड कॅप्टन ऑफ द बोट वेट द फ्रंट. सो त्या भशेन तो कितें म्हणटा की आपूण कॅप्टन. एवरी मिनिस्टर इज सेइंग आय एम कॅप्टन. बोट स्लो कित्याक वता? कित्याक एवरी मिनिस्टर इज टेकिंग. स्पीकर सर, अरे किती disturb करता? MLA विजय सरदेसाईन ठरयलां फायनान्साचेर उलोवपाचें ना, उलयता मरे. फार मारपाचें. स्पीकर सर, एक फार तेवटेन स्पीकर सर, हांव मागता मुखेलमंत्र्याक फायनान्साचेर हांव जो पार्ट उलयतलो तेन्ना मातशें अशें डिस्टर्ब करनासतना आयक. आनी ही वील ऑल्सो एप्रिशिएट दॅट आय हॅव डन सम रिसर्च, which research is not only of my own brains. I have taken some advice. And on finance, I will dissect and make a post-mortem of your budget in a better way than you can ever imagine. And please listen to that.
and I'll come immediately on to that. But let's wait. Let's talk about each of your ministers. Speaker sir, बोट सुशेगाद वता कित्याक एक मिनिस्टर एक दिशेन ती बोट ओडटा आनी सगळो सरकारूच ताजे खातीर मंदावला. इंग्लिशीन सांगतलो जाल्यार जे तुका समजना, टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप. So there is a soup being made and there are too many cooks in it. So the soup is never going to come out. Anyway, Speaker sir, Minister of Tourism, Poilo Mukhyamantri, Chief Minister of Tourism. He wants to introduce the tourism bill. On 14th July 2022, 2 वर्सां पयलीं, Minister has given an LAQ reply saying he will introduce the bill. 2 वर्सां पयलीं bill prepare केलें आनी टेबल करचे पयलीं जे मुखेलमंत्र्यान काल एल्टनाक सांगलां, आज एल्टनाक सांगलां, ताजे भशेनूच ह्या मंत्र्यान आपलें ओन प्रायवेट असेंब्ली सेशन केलें आनी ताजें नांव कितें घेतलें, प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन. स्पिकर सर, म्हजे परस चड सिनियर बाब सुदीन ढवळीकर हांगा आहा. तूं हें केन्ना आयकलां बाबा? तुजें केन्नाच हें असलें टर्म तुवें केन्ना आयकलां इतल्या वर्सांनी? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन म्हणून आयकलां? म्हाका सांग तूं, खरें सारकें सांगा, देव खातलो तुका. स्पिकर सर, आतां तो ताजें एक हें करता, तो कितें म्हणटा की आपूण एक प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन करता, म्हळ्यार असेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं एक सेशन घेता तो. आतां ताजे फुडें ते बिलाचें पोस्टमॉर्टम डिमांड्साक करता, हांव हांगाच दवरता. लेट्स कीप इट दिस मच. TCP मिनिस्टर, every year he introduces a new law for zone conversion. By 2047, he will be referring to the RP 2021, and there will be at least 24 different sections to choose from which you can convert the zone. RP will remain the same, but you will have 24 sections. You can do it under 17(2), you can do it under 17(d), you can do it under 39(a), and then it will go by year. It will be like 25 January जाल्यार 25/1, 26 जाल्यार 26/2. आनी एक सांगता तुका हांव, खंयचोय सरकार येवं, त्या सरकारान तो मंत्री आसतलो. तूं समजुशी तूं गेलो म्हूण तो वतलो म्हणून, तो आसतलोच. आतां मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ पावर, स्पिकर सर, हो मिनिस्टर ऑफ पावर इज सारको सर्वायवल स्पेशलिस्ट. तो रामविलास पासवाना भशेन खंयचोय सरकार येवं, तो 2047 मेरेन मंत्री आसतलोच. म्हाका गॅरंटी आहा, म्हाका म्हजी गॅरंटी ना पूण ताजी गॅरंटी आहा, तो आसतलो मंत्री म्हणून. आनी तो पावर हायक 5% करून वाडयत रावतलो. इतली वाडयतलो की आज 2000 रुपयाचें जें बील आहा तें कितलें हजारांनीच जातलें. आनी तो बरे भशेन आपलें सांगतलो जस्टिफाय करपाक. स्पिकर सर, पंचायत म्हाका खबर ना, पंचायतीत जित्यो उरतलो जाल्यार हो उरलो जाल्यार आनी तो मायकल जाणा. स्पिकर सर, ग्रामसभेच्यो पावर म्हणटा त्यो काबार केल्ल्यो आहा. ग्रांट म्हणटा ते रिड्यूस केल्या, गार्बेज ग्रांट म्हणटा ते बंद केल्या, सेक्रेटरी करप्ट जाल्या आनी तांकां प्रोटेक्शन आहा. पंचायत मिनिस्टराक पंचायती स्वयंपूर्ण करूंक जाय. आनी तो ENT टॅक्स आहा. CM सर, स्पिकर सर, CMान मातशें आयकुचें, कित्याक CMान लास्ट टायम एश्युरन्स दिल्लें की आपूण डायरेक्ट DBT करतलो म्हणून फॉर GIA फंड्स. ते जावं ना. आतांय GIA फंड्स दिवपाक आमदार कितले आसतले, आमदारांक जें कितें तो टॅक्स लागतलो तो आतांय दिवचो पडटा आनी CM ताजेर कांय करना. स्पिकर सर, हें अशें जर जालें जाल्यार म्हाका गॅरंटी आहा की आनी पंचायत म्हण ती उरची ना. पूण हे पंचायतीचे आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचो पोस्टमॉर्टम आमी डिमांड्साक करुया. आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, स्पिकर सर, गेम्स जाल्यो. गेम्सान गोंयांक खूब एवॉर्ड मेळ्ळी, पूण चडांत चड लोक गोंयकार न्हीत, ते गोंयचेच न्ही. 2047 कितें जातलें आनी तुजो आमीग उरतलो धर जाल्यार गोंयांत गोंयचे कोणूच आसचें ना. गोंयचे टिमीन सगळेच इम्पोर्टेड आसचे पडटले आनी आमी विकसीत जातले. कित्याक गोंयांत प्लेयर ना, आमी सगळे इम्पोर्ट करून हाडपाचे, खेळोवपाचे आनी एवॉर्डाय जिखोवपाचे. स्पिकर सर, म्हणटकर ह्या मंत्र्याक म्हळ्यार शाहजानान ते नॅशनल गेम्सान जे व्हॉलिंटियर आसले तांकां पयशे फारीक करपाक सांगूंक जाय. काबराल मातशें सांग ताका. स्पोर्ट्स पर्सन आनी कोचीस म्हण तांकां सर्टिफिकेट दिवना.
2047 मेरेन ती फूल टीम इम्पोर्ट करची पडटली, पूण ॲटलीस्ट आनीक जे कोणें काम केलां तांचे पयशे तरी दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आतां ताजें कितें हा पात्रांव काय उलोवंक जायना, पूण उलयल्यार इतलेंच की 2047 तो एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडटलो फॉर शुअर. आनी हाडटकर स्पिकर सर, जे अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट्स बी आहा तांकां चान्स पडत जॉब बी मेळपाक, वो ते रिटायर जायत ते म्हणसर. आमचो बाबूश मोन्सेरात, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. स्पिकर सर, मिनिस्टर आतां बिजी आसतलो कित्याक तो विकसीत पणजे 2047 करपाक बिजी आसतलो. अँड वॉट वील बी द विजन? ही वील वॉन्ट टू मेक पेंजीम द व्हेनीस ऑफ एशिया, अंडर वॉटर. स्पिकर सर, हांव फकाणां करना, दीस इज ट्रू बिकॉज एक्चुअली इट्स हॅपनिंग. वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, स्पिकर सर, विकसीत गोंय 2047 गोंयकारांक कितले जॉब मेळटले? आतां एज पर द रिकॉर्ड्स, number of Goans working in industries is 43,790, and the number of people from outside the state working in industries in Goa is 80,588. In other words, only 1 in 3 gets employed in the private sector in Goa. Speaker sir, हे तुम्ही Boston Consulting Group आता ना म्हणता, but are they aware of this, or is somebody aware of this? Union Ministry of Statistics and Program Implementation says that Goa has 9.7% unemployment rate, which is the highest after Lakshadweep. Lakshadweep म्हणजे कितें, एक island state. It is not even I don't know what to say what it is, but it is going to be in 2047 something close to Maldives or Mauritius. In 2047, today it is nothing, and there the unemployment percentage is 11.1%. With permission of the chair, may I suggest to my colleague to come on to the budget, please? Yes. Speaker sir, and please be here to listen to the whole thing. Speaker sir, इतले अनएम्प्लॉयमेंट जर गोंयांत आहा जाल्यार गोंय विकसीत कोण करतलो 2047? हो म्हजो प्रश्न आहा. आतां लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफीक areas of concern, and I wanted the Chief Minister to be there. And since I am coming to the budget now, see, there is a statement of the Chief Minister which says that the gross state domestic product of the state of Goa for the year 23-24 advance at current prices is estimated at rupees 1,06,532.57 crores, with a projected growth rate of 13.73% as compared to 11.16% for the year 22-23. Consequently, Goa has an estimated GSDP per capita of 6.75 lakh for the year 23-24 in the country, portraying a robust and healthy economy. The GSDP for the year 24-25 is projected at 1,21,309.02 crores at current prices, with a robust growth rate of 13.87% as compared to the year 23-24, and a per capita income of 7,64,000. This is part of the CM's budget speech. Speaker sir, Sabhagarachi Garima Munasta, Reshpet, there has to be some respect, propriety for this august house, and propriety for the chair of the Honorable Speaker. The Treasury benches, Speaker sir, are required to provide correct and accurate responses. My friend Alesh Sikher should please listen to this, because this is legislative affairs. Your ministers are lying. The budget is a lie. I'll prove it to you how. And please tell your Chief Minister to correct it. In the budget speech 24-25, when it was made, there was something called an annual financial statement. It was laid down on with the budget. I had brought to the attention of the House that you are fudging the data, which is not matching the double engine data. What is the double engine data? Which comes from Department of Statistics and Program Implementation. If you compare it to what your Goans are saying, Goa government, it is completely fudged to make a all is well feeling. And you are fudging the data. Speaker sir, I had appealed to the Chief Minister to make corrections and present correct figures. Only thing the Chief Minister has corrected is that GMR has been given 7 more months. Nothing else. Have you seen any correction? From yesterday, all questions have been corrected. Everything has been corrected. What? Are you trying to make us forget that you all did a deal with GMR? What is it? Speaker sir, nothing has happened and the government is attempting to befool the people of Goa. I will point out glaring errors
which the finance department under the chief minister has put out in the budget data. Speaker sir, page number 4 of the budget at a glance says that the figure of the GSDP ending 31st March 2024 is 1,025 crores. Now, look at page 2 of the budget speech, the spoken word of the Chief Minister, the word given to the people of Goa. The GSDP for the year 23-24, meaning ending March 31st March 2024, is 1,06,532.57 crores. See this. There is a difference. Who is right? The fiscal profile given on page 4 of the budget at a glance, or the fiscal profile on page 2 at the budget speech. What is right? Both the documents are presented by you only. As legislative affairs, tell him to correct it. And tell us which is the lie. He has presented the budget and he has presented a document called budget at a glance. Both the figures are different. Speaker sir, there is a glaring difference of rupees 6,532.32 crores. 6,532 crores. I don't know this crores is maybe nothing to you, but to me it gives me a fright of my life. Cabral it may not be giving, I don't know, because he also used to handle a lot of crores. Crores maybe. I could have said that the chief minister is counting crores, but these days we don't even find those crores. Speaker sir, how can we be serious about this government, which is showing scant respect to the highest democratic institution of the state, misleading the august house and making a complete mockery of the speaker's chair when you are giving false information? Speaker sir, today morning all the treasury benches were vociferous. They were saying speaker's chair, speaker's respect, and you are lying to the speaker's chair right in the august house. Speaker sir, now I'll tell you more glaring details. By going to the data of the comparison between the Ministry of the Statistics and Program Implementation and the state of Goa. For the year 2016-17, page 4 of the budget at glance, Goa government shows a figure of 64,543. Correspondingly, your double engine data shows 62,976. For 17-18, it shows 70,267. Other side, it shows 69,352. 18-19, it shows 77,171. Here it shows 71,853. 19-20 shows 84,888. Yours shows, program implementation shows 75,032. 2021 shows 92,260. They say 74,158. 21-22 shows 89,420. So if you go to see, here it shows 84,266. So I don't know where the chief minister and his finance team picks these figures from. I don't know whether it is the main or the Kalyan. I don't know where these figures are coming from. I really don't know from where you can get these figures. I think the chief minister should apologize for fudging the figures and giving us a rosy picture and sack his finance team. Baba, finance तुम्ही किने खंयच्यान फिगरा हाडटा ती सांगात. तुम्ही ताका त्रासान घालतात. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Everybody say, Yes. Get up. Speaker sir. You have to move. Move The rule is that the House may be extended by half an hour. half an hour. Those in favor say yes. Eyes have it, one more thing. Cover karo. But Speaker sir, the per capita income as per the Ministry of Statistics and Program Implementation for Goa in the year 22-23 at current prices was 5,32,854. Even assuming a modest 10% growth, per capita income would be 5,86,139 for the year 23-24 and 6,44,753 for the year 24-25. How, I don't understand from where CM got the figure of 7.64 lakhs. खंयच्यान हाडले? सुदीन सांग हे. कशें हाडप तें सांगात तुमी म्हाका हे. आता I'll read a part of the CM's budget speech. The enhanced growth rate is expected due to various factors such as the commissioning of the Mopa Manohar International Airport, which will enhance global connectivity through new routes to meet the increasing travel demand of Goa.
हे CM म्हणटा. Speaker sir, when you say that this international airport will bring in the desired gross capital input, what economists call the gross value added, to bridge what I feel is the fudged forecast of the GSTP and state earnings, then why is the cabinet extending time to collect revenue? If they are going to make so much money, why you are giving them time? So what is this? This is a theft of the state's revenues. Speaker sir, one side the chief minister speaks of airport operations bringing in money. Same time the government wants to alienate the state share of revenues from airport operations. What sort of fixing is going on? Speaker sir, again another part of the chief minister's speech. I am happy to announce that the state government has received funds of around 750 crores as special assistance from the government of India. This is testament to the double engine Sarkar, which is focused on Antoday, Sarvodaya and Gramoday. This year we expect assistance to the extent of rupees 1,506.56 crores as assistance from the central government for various schemes. This is part of the CM's budget. Speaker sir, reading these lines I was happy. I thought at least double engine Sarkar is providing grants and aid for the development of Goa. But I was shocked when I looked at page 138 of the estimates of receipt. The special assistance which the chief minister is tom-tomming is not a grant, not an aid, not any out-of-pocket assistance. It is a loan. It is an advance which we have to pay from our pockets. Speaker sir, when you say you have a revenue surplus of 2,000 crores, then why did you need 750 crores of central government loans under special assistance? Can't you use the revenue surplus to fund the capital expenditure? What sort of financial management or mismanagement is done in the name of development? Speaker sir, Chief Minister said last time that he expected the second installment of grant of rupees 150 crores of Goa at 60. 150 कोटी उरिल्ले ते येतले म्हणून. केन्ना गोंय 60 वर्सां जाली म्हणून. ते येवंक ना अजून. I am sure it will come by 2047. Speaker sir, page 15 of the estimates of receipt, Collectorate North Goa. Receipt towards conversion of land for the year 23-24 was 18 crores. North Goa, Michael. For this year, 24-25, 35 crores has been estimated. मला कळलं तुका कितें? म्हळ्यार कन्वर्जन फूल ऑन तुमचे नॉर्थ आनी उरना. सो कितें जाणटें? Delhi to conquer Goa. This is the ad which is appearing. So this is the part of it. Grab your part of Goa. Speaker sir, page 40 of the estimated of receipts, Public Works, Central Road Infrastructure Fund, last year was 160 crores. For this year it has been 80 crores. Our Union Minister who came in that day said Government of India wants to invest 30,000 crores in 5 years. So if Goa government is anticipating 18 crores as against 6,000 crores a year, तुमकां कायद्यान 6,000 मेळूंक जायना रे? 80 कोटीत तुमी सोदता आनी मंत्री सांगता मरे तो 6,000 दिता म्हणून फॉर इयर. म्हाका कळना तुमचें 30,000 कोटी तो इंटरनल रोड्साक दिता म्हणटा 5 वर्सांनी. जाल्यार तुमी मागता 80 कोटी आनी तुमकां येवंक शकता 6,000 कोटी. कसलें तुमी कितें अरेंजमेंट करतात म्हाका कळना. म्हाका दिसता तुमी नितीन गडकरीक पडते पडते मेळा आनी जाल्यार सुदिनाक व्हरा. ताजी कितें सोयरो आयकल्लो हांवें पयलीं. व्हरा मातशें बेगीन. कीप मिटींग हिम. स्पीकर सर, estimate of receipts, small savings and lotteries. Speaker sir, sale proceeds of lottery tickets. गेल्या वर्सा 50 कोटी एस्टिमेटेड आशिल्लो. ह्या वर्सा 35 कोटी जालो. 15 कोटी खंय गेले? हुंदरान खाले? कितें जालें म्हाका कळना. मदींच ना जालें म्हणटे. इज दीस मनी की बात काय म्हणून? हें स्पीकर सर हें अशें जाता. पेज 112 ऑफ एस्टिमेट्स, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. आलेशालो मरे डिपार्टमेंट हो. Last year green cess was 25 crores. This year you have shown it as 0. Even High Court has upheld that green cess. Supreme Court has not stayed it. You are getting so much of coal and you don't want to take green cess. What is the meaning of this? What is it done for? Whose interest is protected? Adani's or somebody else's? Or is it going into some private account? Speaker sir, these are questions which we have to answer. मुख्यमंत्री म्हाका सांगतालो बजेटाचें उलय म्हणून आतां उलयता हांव सारकें. Speaker sir, page 128 of the estimates of receipts, mines. Last year estimated receipts of mines was 80 crores. This year they have shown as 513 crores. कितले महिने जाले? 4 महिने पास जाले.
सुभाष फळदेसाय मायनींग एरियेंतलो येता, काबराल मायनिंगाचो व्हडलो सपोर्टर. कितले स्टार्ट जाला बाबा, कितले कलेक्ट केले तुमी? 513 कोटी येवंक जाय आशिल्ले. 1 क्वार्टर इज ओवर. जाला कितें सुरवात? आयकूंक येता टेंडर जाला, ऑक्शन जाला, हें जाला, पूण collection estimate of receipts, and this is page 128. Now another thing, page 137 of estimate of receipts, internal debt for 24-25, and the amount of 3,000 crores was proposed for borrowing from markets, and in addition to this 500 crores was in ways and means from RBI. Speaker sir, 23-24 under to me surplus by 2,399 crores. Why you need to borrow so much? साधे गणित स्पीकर सर, तुझे बॉल्स जर भरिल्ले आहा, बॉल्सान जर 5,000 रुपया आहा, जर 5,000 रुपया लोन वचून कित्याक काडटलो तूं बँकेंतलो? जेन्ना तुका म्हणपाचें आहा 2,000 रुपया, तेच बॉल्सांतले मोड मार तूं. तुजे जर बॉल्सान आसा जाल्यार तूं लोन कित्याक घेता? हाजो अर्थ कितें? तुज्या बॉल्सान कांयच ना, तुज्या बॉल्साक बुराक पडला, आनी तूं वगीच सांगता हांगा, कानान घालता हावजाच्या. स्पीकर सर, इन एवरी बजेट द Chief Minister talks about fiscal deficit. And what does he say? That it is within the limit set by the 15th Finance Commission. Speaker sir, एकदा म्हाका म्हज्या टिचरान सांगलें. सर, आमी ह्या क्वार्टराक लोनूच घेवंक ना अजून. तो जे सांगता ना हे क्वार्टराचे उलयता. हांव तुज्या ह्या कमी क्वार्टर्साक आमी एकूय लोन घेवंक ना. हे तुजी मिस्टेक. तूं थंय रावता आनी आयकता, तूं हांगा राव आनी आयक. हांव तुका एक्झॅक्ट सांगता कितें उलयलें तें हांवें. आय एम टॉकिंग अबाउट अ इयर. तूं गेले वर्सा तुजे कडेन 2,399 crores आसा म्हणटा तूं. तुजे कडेन आहा तुज्या बॉल्सान. लोन कित्याक घेतलें तुवें मागीर? तेच तुका सांगता न्ही रे हांव. टील फ्रॉम द एप्रील टू टील डेट आय हॅव नॉट टेकन एनी लोन. तशें न्ही रे. तूं दाखयता हांगा फिगर. तूं हांव घेतल्या म्हणून घेवं शकता. हांव घेवं शकता, घेवंक ना. हे आन्सर तुजे रिप्लायन दी. तुका आनी हांव दिता, बट तूं आतां कशें खबर आहा, तुजें पिक्चर दाखयलें न्ही म्हणून हांव तुका सांगपाक आयलो. स्पीकर सर, तूं म्हाका कसोच डिस्टर्ब करूंक शकना. ना रे, हांव डिस्टर्ब अशें उलयलें हांव डिस्टर्ब जायना. म्हाका खबर आहा, हांवें तुजे इतले पळसाळे काडले हांगा. आयक, हांवें त्या ती सांगलें, म्हाका म्हाज्या कडेन पॉकेटान म्हाज्या 2,400 कोटी 31 मार्चाक पयशे आसा. म्हणून तर हांवें एप्रील टू टील जून पर्यंत एक सुद्दां पयसो लोन घेवंक ना. आयक, तुजे बॉल्सान 2,400 कोटी केन्ना आशिल्ले? 31 मार्चाक. 31 मार्च ह्या न्ही, 31 मार्च त्या. आनी ह्या वर्सा तूं दाखयता आपल्यान हें घेतलां तें घेतलां. आयक तुजे बजेट त्या वर्साक 1,300 ताका पळोवं नाका. दाखयता. ताका पळोवं नाका. हांव तुका फिगर सांगता. हांव फिगरा सयत दाखयता. हांवूय सांगता तुका फिगरा सयत. हांव कितें म्हजें हाडना सोपण्याला हांव सांगता. ह्या क्वार्टर्साक अजून लोनूच घेवंक ना म्हणून हांवें सांगपाक आयलो. स्पीकर सर, you are proposing to borrow from the markets. हय. Why? When you have money? When you have money, why you are proposing to borrow? स्पीकर सर, हांव कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर हांव बोरो करपा अरे कित्याक रे? तुजे कडेन बॉल्सान पयशे नाच आसा जाल्यार तूं कित्याक बोरो करता? स्पीकर सर, म्हाजी लिमीट आसा 4,000 अरे कोटी. ना स्पीकर सर. आनी हांव कॅपिटल तर म्हणजे स्पीकर सर, राज्याक जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक जाय, बिल्डिंग्स, रस्ते, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय, तेका लागून लोन घेता. हय रे घे रे तूं. आयक बस, आयक म्हाजो बस. म्हणून सांगलें हांवें तुका त्या अजून लोन ह्या क्वार्टर्साक लोन घेवंक ना. आयक रे, तूं घुसपायता म्हाका. हांव घुसपाना कसो. बरा, तूं कसोच ना घुसपाना. स्पीकर सर, तूं बेल ओके माननाका. हें वचून कांय जावं ना. खंयचें सांगना. माझे आयकुपाक शिका स्पीकर सर. तुमकां आतां वाज आयलो, आतां घरा या म्हणून बेल मारनाका, तशें करूं नाका. स्पीकर सर, बजेटान आतां परतो गेलो पळय सीएम. आतां बस थंय बस मातसो. सीएम सदां फिस्कल डेफिसिटाच्यो खबरो सांगता. तो कितें म्हणटा? इट इज वेल विदीन माय लिमिट्स ऑफ द 15th फायनान्स कमिशन. स्पीकर सर, हांव भुरगो आशिल्लो न्ही तेन्ना म्हाका एक टिचरान सांगलें. टिचरान कितें सांगलें? स्पीकर सर, तुमी म्हजी काणी आयका, तांकां पळोवं नाका, तें सोड. म्हाका म्हजे एक टिचरान सांगलें की हो तुका बोर्ड दिता आनी तुवें हे पेजीनूच भितर ड्रॉईंग करपाचें म्हणून. म्हळ्यार कितें? तें काडून हांगा थंय बरोवं नाका म्हणून, तें पेजीनूच बरय म्हणून. हो सांगते प्रमाणे पेजीच्या लायनीचेर ताणें लायन काडली, तें ड्रॉईंग जालें म्हणटा आपलें. टिचर सांगूंक कितें सोदता की तूं पेजी भितर दवर. हो पयलींच काटार वचून लायन मारता, तें तो करूंक सोदता. दीस इज नॉट रायट. स्पीकर सर, तातूंत एक बजेट एट अ ग्लान्स म्हणून आहा पळय फॉर द इयर 24-25, तातूंत स्टेटमेंट ऑफ पब्लीक डेट एज ऑन 31st March
तातूंत लोन्स घेतल्यात खंयच्यान आनी कित्या खातीर घेतल्यात. एक स्मॉल सेविंग्स प्रोविडंट फंड, 2 रिजर्व फंड्स बेरिंग इंटरेस्ट, 3 रिजर्व फंड्स नॉट बेरिंग इंटरेस्ट, 4 डेपॉझिट्स बेरिंग इंटरेस्ट, 5 डेपॉझिट्स नॉट बेरिंग इंटरेस्ट. स्पीकर सर, ही पचून सरकाराची बरोईंगां आनी ही कन्सिडर करची पडटा while determining the permissible quantum of borrowing under the FRBM Act. हे चीफ मिनिस्टर लोअर बोरोईंग्स दाखोवन ताजी बोरोईंग विदीन परमिसिबल लिमीट म्हणून दाखोवंक सोदता. हे हाजेत न्ही, हाजो पयलो आशिल्लो तोय तेंच करतालो आनी तेच लोक ताका एडवायज करता. हे आमी व्हडले फायनान्स विजार्ड न्ही, पूण हे आमच्या कानान घालतात आनी तुज्या कानान तूं घालून घेवं नाका. स्पीकर सर, हांव कानात तेज्याय घालिना आनी कोणाच्याच घालिना. त्या खातीर हांवें निव्वळ ताका सांगलें म्हाका जितकी लिमीट आसा घेवपाची 4,500 कोटी रुपया लोन राज्या खातीर घेवं येता, बट टील फ्रॉम द मार्च टू टील जुलय एक सुद्दां पयसो अजून लोन घेवंक ना. आनी लोन जे घेता ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर घेता. त्या खातीर बरें, बरें, बरें. आतां बजेट टायम हांव फाल्यां मदीं उलयतो, टायम काडपाक कित्याक 10 मिनटां आतां जाणा एखादी काडल्या. फट जशी व्हडल्यान उलयलो काय ना ते खरें दिसता. ल्हवू उलयता. स्पीकर सर, म्हणून हांवें ल्हवू उलयता सांगलें कानान सांगता. व्हडले पेपरार स्पीकर सर, विजय हांव गोंयचे खातीर ताजे कानान वचून सांगूंक शकता. म्हाका तशी लज बीज कांय ना. तुमी म्हाका फाल्यां सॉरी म्हणलो, हांव सॉरी म्हणपी. म्हाका लज आनी ते इगो घेवन हांव येवना. ताजे कानान वचून सांगूंक जाय जाल्यार हांव सांगता. हेंच सांगलां ते व्हड उलोवन मोठ्यान उलोवन हांव तें म्हजो कितें प्रूव करपाचें ना. आनी हांव हांगा मोठ्यान उलोवन तो कितें सुदारतलो धपक्याक म्हणून तें गॅरंटी ना. सो स्पीकर सर, इकॉनॉमिक्सान टू डिक्रीज ऑर इनक्रीज द फिस्कल डेफिसीट इज अ पॉलिसी टूल आनी ताका एक डेलिबरेट आनी वेल थॉट पर्पज आसता. अशें आसता की इकॉनॉमीक डावन टर्न नाल्यार रिसेशन जेन्ना जाता तेन्ना फिस्कल डेफिसीट वाडोवप. तें करतकर इकॉनॉमी स्टिम्युलेट जाता. गव्हर्मेंट स्पेंडींग कॅन बूस्ट डिमांड, क्रिएट जॉब्स, स्पर इकॉनॉमीक ग्रोथ. हे सगळो मॉडल हाका म्हणटात केनेसियन मॉडल. सो ही केनेसियन इकॉनॉमीक थियरी कितें म्हणटा की पब्लीक स्पेंडींग वाडोवचें जेन्ना प्रायवेट सेक्टर डिमांड कमी आसता. ऑन द अदर हँड स्ट्रॉंग इकॉनॉमीक ग्रोथ जेन्ना जाता तेन्ना फिस्कल डेफिसीट देंवोवचें, नाजाल्यार इकॉनॉमी ओवरहीट जातली, इन्फ्लेशन जातलें आनी रेड्युसींग द फिस्कल डेफिसीट वील बी क्रुशियल टू मेंटेनिंग डेट सुटेबिलिटी. स्पीकर सर, आतां हांव सुशेगाद गव्हर्नन्स मॉडल कसो हे सरकाराचो तो सांगता. स्पीकर सर, हो सरकार प्रायमरी आनी सेकंडरी सेक्टर्स इकॉनॉमीचे बूस्ट करपाक सोदना. सामकें सुशेगाद घेता. फक्त वाडटा म्हणटा तें टुरिजम आनी कन्स्ट्रक्शन. हें कित्याक वाडटा? बिकॉज ऑफ ब्रँड गोवा. हें तुमी केलें म्हणून कांय जायना. आनी स्पीकर सर, सगळे दुसरे सेक्टर जे आहा तांकां इंटरवेन्शन जाय. कित्याक जाता हें? कित्याक गव्हर्नन्स सुशेगाद आहा. 1 वर्स लागता पॉलिसी करपाक. ती पॉलिसी जातकर आनी 1 वर्स लागता कन्सल्टंट हायर करपाक. ताजे मागीर ती पॉलिसी एक्शनान घालपाक आनी 1 वर्स लागता. सो ती पॉलिसी पयलींच 3 वर्सां ओल्ड जाता. स्पीकर सर, टुरिजम बिला भशेन खबऱ्यो त्यो. आज ते कितें म्हणटात की टुरिजम इंडस्ट्रीज काबार करतले. फिशींग इंडस्ट्री निग्लेक्ट आहा. मायनींग रिवायवल डेडलायन हॅव नॉट बीन मेट. गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणलें इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आपूण लोन घेता. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ फॅसिलिटेटर ऑफ इकॉनॉमीक ग्रोथ, नॉट द प्रायमरी ड्रायव्हर. सो तुमी इकॉनॉमिक्स उलय म्हणून सांगता ती इकॉनॉमिक्स हांव शिकून आयला आनी म्हाका प्रूव मी रॉंग. स्पीकर सर, आय विल गिव यू अनदर थिंग. सरकार म्हणटा ग्रोथ रेट विल बी बेस्ड ऑन वेरियस फॅक्टर्स. पूण एकूच फॅक्टर अपॉयंट सांगता कितें? मोपा एअरपोर्ट. आतां मोपाचेर डिपेंडन्सी टू इनक्रीज द इकॉनॉमी इज सुशेगाद गव्हर्नन्स. कित्याक इमर्जन्सी लँडींग बेंगलोराक करप, दाबोलीक करप ना. हो मॉडल तुजो? स्पीकर सर, ताका आनी एक कॉलिंग एटेन्शन हाडटा, थंय उतर दी. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हो डिपार्टमेंटूय सुशेगाद जाला. ताका 1 न्ही 2 कन्सल्टंट हायर करचे पडटा. आनी कन्सल्टंट कित्याक? प्रोजेक्ट सेंटरा कडच्यान सँक्शन करून हाडपाक आनी ताका कन्सल्टंटाक 3% मेळटा. मुख्यमंत्र्यान हें कांयच मेन्शन करूं ना आपल्या भाशणान. कित्याक थंय धरता न्ही, कोण सांगता ते 3%चे 2% आनी कोण घेवन वता म्हणून. सो स्पीकर सर, तें नाका म्हणटा आनी सांगू ना. डेटा एनालिटिक्स सेल तुमी म्हणटात कितले अनएम्प्लॉयड लोक आहा तुमचे कडेन. हें ना, कितें ना, तुजे डेटा एनालिटिक्स सेल चलत ना. म्हूण तुमी स्वयंपूर्ण कशें जातले? आनी तुजे उतरांनी ट्रान्सफॉर्मिंग एवरी गोवन सिटीजन इंटू अ सेल्फ रिलायंट इंडिविज्युअल कॉन्ट्रिब्युटींग टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट गोवा. हें कशें जातलें? इफ दीस डेटा पॉयंट
of how many unemployed people are there in Goa you don't have? Speaker sir, Aadhaar enrollment म्हणजे कितें जाता? सगळे पंचायतीन एक आधार एनरोलमेंट सेंटर जाय आशिल्लें. कोणाक जर करेक्ट करपाक जाय आपलें नांव ताका दिसान दीस रावचें पडटा. आतां आमदार कॅम्प करपाक लागले. हांवें 4 कॅम्प केल्ले आहा. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हें कितें स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून? सुभाष फळदेसाय मुखेलमंत्र्याक घट अशें म्हणून हांवें आयकलां. स्पीकर सर, तशें पळोवंक गेलें जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा 2 म्हणल्यार पॅरलल सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. हांवें सुभाष फळदेसायक प्रेज केला मरे, पर्पल फेस्ट बरें केलें, काम बरें करता म्हणून. तूं म्हणटा कितें की 15,000 रेजिडेंटांक बेनिफीट केलां आपल्यान स्वयंपूर्ण गोंयांत. हाजो अर्थ कितें? 15,000 बेनिफिशरींक सोशल वेलफेअरान आयडेंटिफाय करूं ना अशें जाता हाजो अर्थ. तो तूं कितलोय सोयरो आसूं तुज्या हातून बजेटान मारल्या ताणें. स्पीकर सर, आतां म्हाका म्हणूंक नाका तूं काम करना म्हणून, पूण दीस इज अ फॅक्ट वीच कॅन बी सीन ऑन द बजेट. स्पीकर सर, अशें जर जाता 15,000 लोक जे सुभाष फळदेसायान पळोवंक ना ताका जर तूं बेनिफीट दिवंक शकता जाल्यार तूं स्वयंपूर्ण टुरिजम कर, स्वयंपूर्ण इंडस्ट्री कर, कितें म्हणटा मोवीन, स्वयंपूर्ण हेल्थ कर, स्वयंपूर्ण पंचायत कर, स्वयंपूर्ण स्मार्ट सिटी कर, स्वयंपूर्ण ट्रान्सपोर्ट कर, स्वयंपूर्ण TCP जावपा ना दिसता म्हाका, पूण स्वयंपूर्ण रेव्हेन्यू कर. सो सगळें स्वयंपूर्ण कर. ते थोडे हजार लोकांक जर बेनिफीट जालो हें स्वयंपूर्णाच्या नांवान जाल्यार जावं. स्पीकर सर, आतां स्वयंपूर्ण बाजार चीफ मिनिस्टरान आपल्या भाशणांत म्हणलां की 46,000 मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रजिस्टर्ड जाले म्हणून. आतां वेबसायटीन गेले जाल्यार कितले सेलर ते मेळना. स्पीकर सर, खंयचे पोर्टलाचेर जेन्ना वता तेन्ना आमी पळयतात कितले सेलर आहा. आनी हांव एक तर इन्वेस्टर, आय वॉन्ट टू सी द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द रेव्हेन्यू जनरेटेड. देर इज नथींग ऑन इट इफ यू गो ऑन द पोर्टल. सो दीस क्रिटिकल फिगर्स आर मिसिंग फ्रॉम द स्पीच. स्वयंपूर्ण बोर्ड. स्पीकर सर, द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट केलो केन्ना तुवें? एट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 23-24 तुवें प्रिवियस बजेट स्पिचान जातकच तो कित्याक केलो ना? तूं सुशेगाद कित्याक रावलो? इलेक्शनान बिजी जालो दिसता. पूण 2,40,00,000 तुवें एलोकेट केलो ताका. CSR ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट डिसायड करता कंपनीन CSR खंय मोडप तें. हें म्हाका समजना. हें नवेंच मरे. अरे कंपनी जर एक कडेन आहा आनी ती जर त्या गांवांत कितें बरें करूंक सोदता, सरकार कोण तातूंत डिसायड करपाक? आनी कंपनीन कितें केलें? एक मिनीट. बजेटाच्या एनेक्शर 1 स्पीकर सर, बजेटाच्या एनेक्शर 1 CSR प्रोजेक्ट्स डन अंडर द ऑथॉरिटी कितें आहा? ग्लासीस फॉर स्कूल स्टुडंट्स, एम्ब्युलन्सीस एंड सप्लाय ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट आनी EV चार्जिंग स्टेशन. स्पीकर सर, सरकारा कडेन पयशे ना भुरग्यांक वकलां दिवपाक? सरकार फेल हो. डबल इंजीन आसूं, ट्रिपल इंजीन आसूं, कितें आसूं, फेल सरकार हो. ना स्पीकर सर, राव तूं सुपाचें राव. 1 वराचें घेतलां आमी. स्पीकर सर, EV कंपनी राव तूं म्हाजें हें दिवं नाका, सिग्नल दिवं नाका. लोकांक आयकूंक जाय. तुमी 2 दीस हावस डिसरप्ट केलां, हें तरी आयकूंक दी. तर आमी करूंक ना. तो परत जे सांगता पळय न्ही, आमी डिस्टर्ब करूंक ना. तेणी कालूच इंटरव्यून करून सोंपोवपाक जाय आशिल्लो विशय. स्पीकर सर, बींग ऑपोजिशन लिडर जाल्ल्यान जमा आहा. कसो तेवटेन वन मॅन पार्टी मरे. नाही, म्हाका आतां आयकूंक येता तोच ऑपोजिशन लिडर जाला म्हणून. स्पीकर सर, एक EV बायक कंपनी एक चार्जिंग स्टेशन घालता आनी लोकांक चार्ज करता, पयशे लायता. ते CSR कशें जालें सांग म्हाका तूं. सादे उतरांनी म्हाका सांग स्पीकर सर, कशें जातलें? आनी हें जर तुमचे कडेन ना, कसलें डबल इंजीन तुमचें? स्पीकर सर, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन गिफ्ट म्हणून हें इज अ कॉपी ऑफ निती आयोग. तर स्पीकर सर, निती आयोग फेल जालें, नाजाल्यार 400 पार जावपाचें. आतां तुजें गिफ्ट फेल जावं ना स्पीकर सर. ताका हांव परत एकदां सांगता, निती आयोग खूब बऱ्या पद्दतीन प्लॅनिंगाचें काम करता आनी देशभर म्हणजे विजन डॉक्युमेंट फॉर 2047 फॉर इंडिया एज अ निती आयोग डॉक्युमेंटेशन तयार करता. फेर इलेक्शन स्पीकर सर, जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनान हॅलो गोंयकार, मंत्री तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, हें मातशें बंद करा. तुम्ही तुमचोय टायम वेस्ट करता, तुमच्या मंत्र्यांचोय टायम वेस्ट करता. तुम्ही स्पीकर सर, एक ग्रीवन्स पोर्टल म्हणून आहा. ते ग्रीवन्स पोर्टलाचेर तुमकां 3,500 ग्रीवन्सीज आयल्यो. तुम्ही दरबार घेतले हेचे दारी बिरी करून, कितले आयले तुमकां? कितले ग्रीवन्स आयले? 350 पसून आयले नासतले. मेन ग्रीवन्स कितें आहा? एजंट चलयता सरकार, हें सांगता मायकल लोबो. हांव न्ही, मायकल लोबोन काल सांगला कसो एजंट सरकार चलयता तें.
आनी तें स्पिकर चीफ मिनिस्टरान चिंतचें आयकुचें निरीक्षण करचें. स्पिकर सर, हेल्थान प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटा ती फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स आसता. बजेट स्पिचान CMान फक्त 5 हेल्थ सेंटरांचेर उलयलां. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां अपग्रेड करपाचें उलोवंक ना. म्हाका कोर्टान वचचें पडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करपाक. स्पिकर सर, सरकार डेंटल कॉलेजान इन्वेस्टमेंट करता, बरें आहा, पूण डेंटल क्लिनीक जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहा, सब हेल्थ सेंटरां आहा, ती एक्सपांड करपाक जाय. ते कोणूच उलयना. सगळे नॉट एवरी वन कॅन अफोर्ड टू कम टू बांबोली. तुमचे काणकोणकार गरीब लोक पडते पडते बांबोळी येतले दांत एक फिलिंग करपाक. गरीब मनशा खातीर आसता स्पिकर सर ही हेल्थ म्हणटा ती. PWD स्पिकर सर, चीफ मिनिस्टर PWD पोर्टफोलिओचेर सारको खूश आहा, पूण रस्ते नाच कशें जाता 2 म्हयन्यान? हाजेर आमी मातशें डिस्कशन करचें न्ही. कितें स्पिकर सर हें? कसलो जादू हो? पावस सदां पडला, एका वेळ मातसो चड पडला आसत, पूण नाच जावप रस्ते हें कितें स्पिकर सर? सो म्हाका दिसता ताजेर एक डिबेट जावपाक जाय. आनी क्वॉलिटी म्हणटा ती कितें, हाजेर कितें तरी जावंक जाय, कोणाचेर तरी एक्शन जावपाक जाय. स्पिकर सर, हांवें फोणकुला म्हणटा तुवें आयकलां आसतलें, मागीर रातचें आयक तूं तें. रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाता, रस्ते वॉश आवट जाता. पावसान गांवचे लोक म्हणटा आमकां उदक येना. स्पिकर सर, चीफ मिनिस्टर 100% सिवेज कनेक्टिविटी सांगता. कोलवा STP प्लांट रेडी जाला, स्टार्ट जावंक ना. नावेलीन खूब जाला, काल आमी खूब उलयलां, कट करता तेजेर हांव. स्पिकर सर, मातशें रावा थोडो वेळ. स्पिकर सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान या सुदीन ढवळीकाराक एक दीस राग आयलो आनी टाटाच करून ताणें कितें म्हणलें, ईच अँड एवरी हावस अक्रॉस गोवा इन एवरी वॉर्ड, विलेज अँड म्युनिसिपालिटी एरियाज विल बी चेक्ड बाय इंजिनियर्स फॉर नो अप्रुवल ऑफ एक्स्ट्रा लोड फ्रॉम डिपार्टमेंट. खंय तरी राग काडलो सुदिनान लोकांचेर, आनी तूं हें कित्याक करनासलो? कोणें हाडयलेलें हें तुमकां करपाक हाजे पयलीं? स्पिकर सर, चीफ मिनिस्टरान गेले खेपे रिन्युएबल एनर्जीन सांगलें की 300 मेगावॉट एनर्जी आपूण हें करतलो, आनी एट द मोमेंट द स्टेट जनरेट्स 50 मेगावॉट्स. तुमचें टार्गेट आसलें 300. चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें की आपूण 30 मेगावॉट्स रूफटॉप सोलर पॅनल्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचेर करतलो. हें जालें 1 वर्स जालें. गेल्या वर्साय सेम अनावन्समेंट जाल्लो. स्पिकर सर, सोलर थर्मल प्लांट्स आजिलाचेर आनी हॉस्पिशो जातली म्हूण सांगिल्ली, तेंच जालें. तें गेल्या वर्सा आहा, हे वर्सा आहा. स्पिकर सर, 5 मेगावॉट्स फ्लोटिंग सोलर प्लांट म्हणून प्रपोज केल्लें 2 वर्सां पयलीं. इट हॅज फेल्ड टू टेक ऑफ. तुम्ही 100 मेगावॉट्स विंड पॉवर प्लांट डिक्लेअर केला. आय एम व्हेरी पेसिमिस्टीक. हें जावचेंच ना तुमच्यान, हांव तुका गॅरंटी दिता. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान सांगलां आमी गोंय म्हणटा तें कार्बन क्रेडीट कॅपिटल करतले ऑफ द नेशन. 10,000 ग्रीन जॉब्स दितले नेक्स्ट 5 इयर्सान. बायोगॅस प्लॅन्ट्स घालतले. सगळे फटाशो. स्पिकर सर, वॉटर रिसोर्सान अशें केलां तशें केलां, आमी ताका काम सांगतात, पूण म्हादयचें उतर ना. आनी म्हादय म्हणटी मुखेलमंत्र्याची आवयचे परस व्हडली, आनी आमकांय ती मातशी कोण तरी, आमकांय दिसता ती जिवनदायिनी म्हणून. एक उतर ना. स्पिकर सर, प्रश्न हांव घालूंक लागलो, प्रवाह खंय पावला. प्रश्न घालतकर प्रवाह येता, नाल्यार प्रवाह येना. एप्रिलान आनी मागिल्लें प्रवाह येवचें म्हणून सारकें आशिल्लें. एप्रिलान येवप, मेयान येवप आशिल्लें. एप्रिलान मेयान तुमी इलेक्शनाक भोंवताले, तुमकां म्हादयचें पडून आसलें. आतां पावसान प्रवाह येयला, आनी प्रवाहान कितें सांगलें? प्रवाह डायव्हर्जन आतां जाला तें पळोवपाक वयलें आतां सारकें. स्पिकर सर, डायव्हर्जन कर्नाटकाचे पेपर वाच तूं. इंडियन एक्सप्रेसान हाडला, क्लीन चीट दिली म्हणून कर्नाटकाक कोणी प्रवाहान, की कांयच चूक करूना म्हणून. स्पिकर सर, प्रवाहाचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, तो सुप्रीम कोर्टात आमी सेपरेट 2दा इन्स्पेक्शन जाले, जेन्ना सिंगल एक मेंबर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा हेंच्यांनी सेपरेट रिपोर्ट करून तोय बी सुप्रीम कोर्टात दिला. प्रवाहाचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही, तो रिपोर्टूय बी आतां सुप्रीम कोर्टाक वतलो. प्रवाह कशें क्लीन चीट दितले? प्रवाह ते कशें दितले ते पळोवया रे, मागीर कितें जातलें तें मागीर पळोवया. स्पिकर सर, फुडल्या ऑगस्टान डेटूय लागपाची आसा, तेन्ना ते ऑगस्ट डेट ती लागता लागना ती. स्पिकर सर, एक चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला टू कॅरी आउट एन ओवरऑल स्टडी ऑफ द सोर्सेस ऑफ वॉटर अँड रिवर्स इन द स्टेट अलॉंग विथ देअर कन्झर्वेशन. I propose to launch a new program, Nadi Parikrama Ugam Se Sangam, for which a provision of 5 crores has been made. This will consist of nature trails, drone shoots, river health monitoring. Speaker sir, already तुवें 3,500 वॉटर बॉडी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आहा. ते 3,500 वॉटर बॉडीन कन्झर्वेशन मेजर कितें केल्या आनी कितें तुजें प्रपोज आहा तें तुवें नदी परिक्रमा करपाची गरज ना. तेंच केल्यार पुरो आसलें, पूण तें तुवें सांगूना. तुवें तें बजेट बरे भशेन एक भाशण केलां. स्पिकर सर, ट्रान्सपोर्ट
तुम्ही प्रपोज केला बजेट ऑफ 306.09 crores, which is just 3% increase from the previous budget. I thought you were the most loyalist amongst your ministers. You were a Pudve. You have become a Sarko, saffronized minister. Speaker sir, 15 मिनिटं द्या. 1 मिनिट. 15 मिनिटं राव. स्पीकर सर, बजेट तुका रिवाइज बजेटान 50 कोटी आशिल्ले गेले खेपे, आज जाल्यार 5 कोटी. तुका बस रिप्लेसमेंटाक 2 कोटी आशिल्ले, ते जाल्यार 50 लाख. इवन नितीन गडकरीन सांगिल्लें आहा की तुमचे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवमेंट जावंक जाय म्हणून. तुजो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 53 crores जाल्लो तो 49 crores जाल्लो आहा. सो तुका तुजे अच्छे दिन आनी खंयच्यान आयले आसतले. ट्रान्सपोर्टा खातीर गोंयच्या लोकां खातीर तुजे कडच्यान अच्छे दिन ना. चीफ मिनिस्टरान म्हणल्यार 700 कोटी आपल्यान एंटिसिपेटेड सोशल इम्पॅक्ट फंड्स म्हणून तातूंतल्यान येतले म्हणून, पूण खंयच्याच हेडान हे बजेट डॉक्युमेंटान दाखोवना. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान 20 कोटी रुपया बिशोली बस स्टँडाक दिला, पूण 6.5 कोटी वास्को आनी मडगांवाक दिला. आतां प्रधानमंत्री आयलो, रस्ते बरे जाले, बस स्टँड मातसो आमचो सुदारलो. सो हांव मागतां की प्रधानमंत्र्याक तुमी म्हापश्यां व्हरा बस स्टँडाचेर, पणजे व्हरा बस स्टँडाचेर. कित्याक नाजाल्यार ते रिनोवेट तूं करूंक पावचो ना. प्रधानमंत्री आयल्यारूच जावपाचें न्ही. सो आमी बी कितें जाय जाल्यार तुका रस्ते बी क्लीन बी करून दिता थंय. तशें प्रधानमंत्री हाडल्यार तर बस स्टँड जाता आनी दिवसाले 20 कोटी मोडटा आनी मडगांव 6.5 कोटी. देवाचो मनीस थंय वचून कितें जालें? कितें जालो फायदो? डिव्हलपमेंटा खातीर गेल्लो, विकास पुरुश म्हणून सांगलें. कसलो विकास हो? दिवसाले 20 कोटी आनी हांगा 6.5. कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट. स्पीकर सर, रिप्लेसमेंट ऑफ KTC बसीस विथ EVs. EV व्हेहिकलान रिप्लेसमेंट करतले म्हणून पयर तुमकां नितीन गडकरीनी सांगा. मुख्यमंत्र्यान 2022 सांगिल्लें की 35 EV बसीस रिसीव जाल्या, 15 आर ऑन द वे, 100 वील कम इन फेज 2. 2 वर्सां नंतर KTC कडेन 83 बसीस आहा आनी 449 डिझल व्हेहिकल्स आहा. डिझल व्हेहिकलाच्यो 45 डिझल व्हेहिकल 15 वर्सां क्रॉस जाता ऑक्टोबर 2024. म्हळ्यार ही सगळी खवसोवपाची. स्पीकर सर, आमकां मिनिमम 800 बसी जाय टू रिड्यूस द प्रायवेट व्हेहिकल्स ऑन द रोड. बट तुजो सरकार सुशेगाद आनी तुका 50 बसी पसून हाडूंक जावच्यो ना ह्या वर्सान, हें हांव तुका गॅरंटी दिता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टरान खेलो इंडिया सेंटर म्हणून ते प्रपोज केलां इन एवरी तालुका. व्हेरी एम्बिशियस. पणजे आशिल्लें ते पेडे शिफ्ट केलें. सगळे जे ट्रेनीज आशिल्ले तांकां त्रास जालो. हें स्पोर्ट्स डिमांडान हांव फुडें उलयतां. स्पीकर सर, पुलीस गव्हर्मेंट कितली क्रायम कंट्रोल करूंक शकता ते सगळ्यांनीच आज सकाळीं सांगिल्लें आहा. तांणी इक्विपमेंट घेवंक जाय म्हणून सांगलां आनी इक्विपमेंटा खातीर तुमी जो कितें पयशे प्रोविजन करूंक जाय आशिल्लें 993.89 crore आशिल्लें ते रेड्यूस केलां 4.5% आनी 948 crores केलां. हाव यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द पुलिसींग ऑफ द स्टेट? एंड देर इज नो मेन्शन ऑफ द पुलीस बील इन द बजेट स्पीच. स्पीकर सर, हांवें LAQ घालतकर आज कितें तरी ती न्यूज आयिल्ली आहा की आज पुलीस बॉडी कॅमेराज वापरता म्हणून. स्पीकर सर, 2 मिनटां. सो आतां जालां तें अशें स्पीकर सर की लोक म्हणटले आनी तुमी म्हणटले विजय आतां इतले बोवाळ मारून कितें जातलें? कांय जावपाचें ना तें. लोक आयकता तें म्हणपाचें आहा. कितें जातलें काय म्हणून. आनी हे 7 आमदार कितें करतले? हे 33 आहा म्हणटलो. मुखेलमंत्री रातचो सुशेगाद न्हिदतलो. स्पीकर सर, आमी 7 पसून आसूं आनी 7 ताजे कितले बरे फ्रेंडूय आसा, पूण इतले पसून आसून तुजो टुरिजम मिनिस्टर असेंब्ली रिडंडंट करता, मिटींग भायर आपयता असेंब्लीच्या भायर. ताजे अर्थ कितें की इतली मेजॉरिटी आसून पसून तुमी आमकां भितात. कित्याक तुमी जे कायदो हाडूंक सोदता ते एंटी गोवन कायदो आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही बजेट स्पीच म्हणटा ती अशी की सगळ्यांनी आयकुपाची आनी मंत्र्यांनी आयकुपाचें आनी मागीर सुशेगाद जावपाचें. असेंब्ली म्हणटा एक अलार्म क्लॉक कसो. मंत्री, डिपार्टमेंट, स्पीकर सर, सुशेगाद जातात, उठतात. 1 मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, जेन्ना असेंब्ली लागता तेन्ना अलार्म क्लॉक लागता आनी मागीर LAQ येता, मागीर आनी एक अलार्म लागता, मागीर थोडे डिपार्टमेंट जागे जातात आनी काम करपाक लागतात. दुसरे म्हणटात झक मार मिडिया. स्पीकर सर, सेशन जाता तेन्ना आनी एक अलार्म जाता, मागीर आनी थोडे डिपार्टमेंट जागे जातात. पूण दुसरे न्हिदिल्ले असतात ते उगीच दाखयतात आमी उठल्या म्हणून, पूण परते न्हिदपाक वतात नेक्स्ट असेंब्ली मेरेन. स्पीकर सर, एक खंय भुरगो
खूब मस्ती करतालो आनी शिकनाशिल्लो म्हूण ताजे आवयन खंय ताका सांगलें तुका आपूण दोतोरा कडेन व्हरता आनी एक इंजेक्शन दिता म्हणून. आनी मागीर स्पिकर सर इंजेक्शन सांगतकर भुरगो भिलो आनी मागीर मातसो शिकूंक लागलो आनी 2 दिसांनी ताका दिसलें जग पार म्हण परतो तो तसोच करपाक लागलो. अशेंच स्पिकर सर हांगा चलना. ते एसेंब्ली आयली तशी मातशे भितात इल्लें कितें काम केल्ले भशेन करतात मागीर परते लागता आपल्या कामाक सगळो मिटर चालू सगळ्यांचो. आनीक स्पिकर सर हाजेर एक अशें दिसता की सरकार सुशेगाद जालाच आनी न्हिदिल्लोच आहा. पूण हांवें तरी चिंतलां म्हाका मुखेलमंत्री एक दीस म्हणपाक लागलो आरे इतले बेगीन 27 इलेक्शन हें कितें तें दरबार बी इतले बेगीन स्टार्ट केल्या काय ते तुजें म्हणून न्ही तुजे मंत्री बिंत्री न्हिदल्या तुमी अशें हांवें जाल्यार चिंतलां की तुमकां 27 मेरेन न्हिदूंकूच दिवप ना म्हणून. आमचे पक्षान तरी चिंतिल्लें आहा तूं कितलेंय फिक्सिंग कर कितें कर आमी तुका न्हिदूंक दिवचे ना. स्पिकर सर 2 मिनटां. तूं काँग्रेस पक्षान स्पिकर सर हे सेशनाचे सक्सेस कित्याचेर आहा. इट डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच द ओपोजिशन गेट्स टू स्पीक इन द हाऊस. ओपोजिशनाक चड उलोवंक दिलें तुजें सेशन सक्सेसफूल. स्पिकर सर सक्सेस केन्ना जातलो की सरकार कितलो आयकून घेता आमकां आनी स्टेट आयकून घेवन कितें तरी बरें करतलो आनी एक्ट करतलो. हाजेर म्हाका दिसता हें आमी सगळें जें कितें केलां तें फुडले 16 दिसांनी आमी खूब क्वेश्चन घालतले खूब क्वेश्चन आसतले. एक मनशाक सिनियर सिटीजन कार्ड घेवपाक 3 म्हयने कित्याक लागतात. पेडण्या फ्लड कित्याक येता लँडस्लायड कित्याक जाता कोण म्हणटा सरकारी जावूंय. गव्हर्मेंट कोळसो कित्याक बंद करना. कला अकादमी लीक कित्याक जावपाची बंद जायना. कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ रेगुलरायज कित्याक जायना तांकां परमनंट कित्याक करनात आनी परमनंट लोकांक प्रमोशन कित्याक मेळना. स्पिकर सर हे म्हजे क्वेश्चन न्ही हे म्हाका जनता दरबार म्हणून घेतिल्लो थंय विचारलेले क्वेश्चन लोक येवन विचारता ते आनी हें हांवें व्हडलें सरकार तुमच्या दारी एडवर्टिजमेंट च्या पाणी कांय दिवना. हांव तुमची सर्वे जो बाब नितीन गडकरीन तुका सांगला पळय सर्वे कर म्हणटी ती हांव तुजी सर्वे म्हणून धर. तुका फुकट सर्वे जाली. तुका सगळें जें हांव सांगता तें हें. स्पिकर सर म्हजी एडवायज मुखेलमंत्र्याक आनी ताचे कॅबिनेट मिनिस्टरांक ओपोजिशनाचे आयकात. तुमी आमचे क्वेश्चन आन्सर करात आनी काम करात एक्ट करात. तुमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉयंट केल्ले आहा. हो मिनिस्टर आनी ताजे वयर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट आहा सकयल ना वयर आहा आनी तो मागीर भायल्यान चलयता. तें तुमी सोपय करूं नाकात. स्पिकर सर 2047 सोदात 2024-25 चितात. 47 बी दूर की बात है तितले फुडें वचूं नाका कोण उरपाचे ना आमी. आनी एक स्पिकर सर 50% आतां वोटर आहा तो खोसतलो 47 मेरेन 20% जाणटो जातलो तुका मतांच नाका ताका जॉब मेळूंक शकचे ना. स्पिकर सर एक हांव इतलेंच तुमकां सांगून एक मागतां की विजन वर्सीस रियलिटी हाजेर मुखेलमंत्र्यान विचार करचो. हांवें खूब बजेट फिगर्स सांगिल्ले आहा ताका जर अजून दिसता की कमी जाल्या जाल्यार रिप्लायच्या टायमार आनी प्रिपेर्ड येता आनी रिप्लायच्या टायमार सुशेगाद आन्सर दिवया. देव बरें करूं स्पिकर सर.